Ang mga amahan nga naadiri, salamat kaayo sa inyong pagpanginabuhi. Ang mga ginikanan, mga inahan nga naadiri, salamat kaayo sa inyong pag-atiman sa pamilya. Nasayod ko, isip ko sa pagkamahan, nga ang atong pangandoy sa atong mga anak, magkaroon sila og mayong edukasyon para sa mayong kaugmaon. Ug mao na ang atong number 1 nga buhaton, number 1 program, kung sakasakali tugtang ta mahimong mayor. Gusto nato, no, inigbalik nako diri, kung kita na ang mayor, magtista na mo. Kisa ka to mga anak ninyo, apo ninyo, pag umangkon na dapat nag-eskwela, pero wala makapadayon kay kulang ang kwarta, ihatag sa kuha ang ilang pangalan, ako'y magpa-eskwela sa ilahang tanan. Commitment ko na